till this it will go straight. Sudah itu pasal atau bukan itu? As per map. 네 pasal. 너네 거는 좀 사와 봐. 구하지 앞에 몰라. kulai borak boleh. Anak tangkat kita. Abak tu hujan mas marah musa kal ya. यहाँ का पॉपुलेशन पश्चिम এখানে তোমরা ওই যে বাস্তু ঘর bola masih bon. वो पारा लाइन अब तो सेक्शन पश्चिम में आपका सबका बाड़ी है ना। लुसाई का इसमें कहाँ पे है आपका? लुसाई का आप भी बताओ और फिर आप बताओ। ये जो मोजा है ये हरा हरा এই সম্পূর্ণ স্যার এই বাইসাম আর नहीं चाहिए মনসম আর জমারে করা মুজাফর এই মনসম বস্তির অনেক লোক জমারাই মুজায় এই বসবাস করতেছে আর মনপুইও তো জমারাই মুজাতে मनपुई स्कूल फील्ड है क्या? या फील्ड बोला বাইসাম তো জমারাই মুজায় করে এটা উত্তর সাইড এটা তামসরা রিজার্ভ ফরেস্ট আন্ডার পাহিসাগর সাব ডিভিশন। ওখানে এখানে হয়েছে যে কথা হয়েছে সিদ্ধান্ত মানে আমরা রিয়াঙ্গার যারা সিদ্ধান্ত এই জমারাই মুজা ছেড়ে দাও সম্পূর্ণ আর পশ্চিম মন্ত্রী ছেড়ে দাও আর নাইলে এই যে সুবিধাগুলো তারাও বাসো জমারাই মোজা বাইসাম মোজা এটা পুরা না তার এগ্রিমেন্ট নিয়ে বা কথাবার্তার মধ্যে হয়েও কোনো অফিসার তো কেউ নাই কিন্তু তারা জমারাই মোজা জমারাই পাড়া মন্টুই পাড়া বাইসাম পাড়া এই মহিলারাম পাড়া তারা বাউন্ডারি করছে কোনো বেজাল নাই তোমরা বাঁচাই বার আগে তোমরা বাবা বাঁচাই বার আগে এখানে বস্তি আছে জায়গা আছে এটা জানি সব আছে কেমনে কেমনে এই কথা এটা আমি কেউ নাই এটাও আমি জানি এটা আমি আমার বাবা জন্ম হইবার আগে জন্ম এই বেটারে পর্যন্ত আমি জিজ্ঞাসা জিগাই করতো কিভাবে আছে আগে ইতিহাস দেখো পুরানা কিভাবে আছে তারা কইছে কিন্তু আগে আসিল এখন যে এই যে মন্টুই কেমনে কইতে পারে ছাড়ো কেমনে কইতে পারে আপনি কিতা এখানে রাজা নি আমি রাজা কইছি না একটু আমি এইদিকে চাইছি না ওই আগে নিচে ওইদিকে পিন্ট দাওয়ান আগে পুরানা আজকে 40 বছর 60 বছর আগে এটাও আমি চাই আর ছোট করে নামে ওই দাওয়ান ये कौन सा बाउंड्री है? ওই যে বিএসএ কেন বলা না ये वाटर पंप बोलेंगे ये किसी भाई के अच्छा और कोई 2011 का जो 12 का राठौर से का एग्रीमेंट 2012 का राठौर सर का जो एग्रीमेंट था वो बताओ क्या है राठौर सर का एग्रीमेंट में क्या बाउंड्री Kami so pahnya puile zorai dro kan lo ka agreement. Agreement ka khong le. 어 망고 제시 가 So pahimi 소바 가든이야 so pahana ya. को दिया ना Yeah, all दिया this हमको। side is taxi area. This side is Montu area.
दिस इज मुनपोई एरिया, दिस इज तलाक्सी एरिया। ओके, सो जब 2008 का एग्रीमेंट हुआ तो उसमें कौन सा एरिया किसको दिया एग्रीमेंट के हिसाब से 2008 का? रामचंद्र लुइपया 진내 장시. 뭐 사까시. 그래. 뭐봐. 장 뭐 자리 한 번 보세. 가이 타네 뭐. 뭐가 자리 한 번 레몬데. 뭐래 자리 한 번. 뭐 एग्रीमेंट फात माफा सुइले কোন বাগান एरिया अब ग्राउंड समस्या कोई ना मोंसल पारा तो बस बॉक्स सेम दे अदी आबो से नोरो तो मोबाइल या ताउ सालाय मखे आबो 21 दे 22 दे वा एग्रीमेंट के उनो सालाय थामो आउ बासे ब्रा बदि आबो के दुआला खानानि आबो निबि दंनि बागान खेलाय न आबो चारा फेराव होइहा चारा दाम फरिहा हि सालाय थाम हा ब्रले के बो काइमले जुंगानाय आबो काउ सुहा खादे ता तांनि थुसे को उनाव नों खंसु आरि हाना ब्रखे 15 जना खाने थिंखे क्लोजर डाउन এখানে কেমনে সীমা হতে পারবো এটা টিলা হ্যাঁ এটা আলোটি নাকি নাকি আলোটি ये तो हमारे गांव से आए हैं सुधार है ना त्रिपुरा नल बोले ना केमने तेरा ऑप्शन आप लोग तो उधर भी केम नहीं वो उधर भी केम नहीं वो कैसे सॉल्यूशन करेगा ऐसे आलोटी है इस पेड़ को भी उन्होंने लगाया है इसको फॉरेस्ट भी रहता है ना ये कंपनसेशन भी रहता है अभी हाय एलओटी का रिकॉर्ड निकाल लो, नोट कर लो इसका। नल बोले ना लाल आप ये नाम का मैसेज कर दो सामंता को, नाम लिख के एग्जैक्ट अच्छा स्पेलिंग से सही से स्पेलिंग लिख दो, सामंता को मैसेज कर दो। किसी काम चांसेस कम है, अलॉटमेंट होने का चांसेस कम होने से तो सर जैसे कि ये सर प्लॉट ये कटा हुआ है सर, ये जो ऊपर से दिया गया ये पट्टा का होगा सर। अगर परमानेंट अलॉटमेंट दिया गया बिफोर 96 तो उसमें सर ऐसा होना चाहिए सर। ठीक है, चेक कर लेंगे। ये कौन सा साल का सीट है? ये 96 का है सर। 96 का 97। 96 ठीक है, आप वो नाम कर दो। हमारा ये हुआ এটা আমরা চাকরি বাগান রিয়াং বেটা দৌজেনা রিয়াং তারপরে ওইখান থেকে আমরা সীমা বানাই লেখা আছে আর কি এখানে এমনি বানাই এইখানে রাস্তা পর্যন্ত এমনি ये 2008 का एग्रीमेंट है। হ্যাঁ bos poni bagan আবো জবা faksi ni পা faksi bai nang scam to para khong asle বলে কোহা অংপ nang la Bagan na abo. hase bole para অংপ ব্রু অংপ ये जाने কাম दो তো पता বদে चला। नहीं sir branch होगा सर তারা কই বছর पाता का ब्रांच এখানে এই সোলাটা এমনি গেছে এমনি সোজা
এখানে যে ওই সব কান্দা দিছে তো অনেক বড় দিছে আমরা জায়গাটা मेनली वाटर पॉइंट ওটা কোন उधर इधर वाटर पॉइंट है वहाँ से उसका नीचे रहे मेन हमारा दिक्कत है सर ये है सर ये है और ये ब्रांच ये ये शायद सर इसका भी कॉन्फ्लुएंस उधर उधर ही है सर ये कुछ छड़ा का कुछ ब्रांच होगा मेन तो हमारा ये है सर लेकिन ये इससे मैच नहीं हो रहा है ना वाटर पॉइंट से नहीं तो इसको कुछ भी बोल रहे हैं सर कि किसी ये को ये दोपट्टा छेरा बोल रहे मैं हैं ये जो बोल रहा हूँ स्ट्रेट नॉर्थ की तरफ आपका जो दोपट्टा छेरा इस मैप में जो है हाँ हाँ ये वो वाला उधर और आगे जाके हाँ है। हाँ स्ट्रेट लेकिन इसका तो कुछ और है दो से चार এখান থেকে ওই রাস্তা হ্যাঁ ওই পর্যন্ত তো আমরা বড় জায়গাটা দেশে আর কি এগুলো आपको तो दीदा हम लोग गरीब लोग एग्रीमेंट में तो हम लोग सबाई तो करने में हम लोग खुद यहाँ ब्रांच है ना ये ब्रांच है ना यहाँ से इसका अंदर गवर्नमेंट जो पता और यहाँ ब्रांच का इसको दे दिया तो ये जो ब्रांच एकदम ওই সাইড তো হ্যাঁ আর ওই সাইডে ये एल्बार्ट অল্প জায়গাতে এটা হলে তোমরা এখনো এটা মানো না এটা এটা এই ইয়েটা এটা তো মানে এটা তো মানে না এটা ওই কোন আগে ওই 9 কিলোতে 9 কিলোতে অল্প আগে তো 9 কিলো দিতে এমনি করছে 9 কিলোতে গিয়ে টাচ করছে এটা তো মানে তো এখন তারা অল্প ডিমান্ড করতেছে তাহলে তো ভেরি সিম্পল ছোট পারসন স্যার এটা তো ডিসপিউটেড প্ল্যান স্যার এটা তো आप सरेंडर कर सकते हो बहुत छोटा सा है ये तो বাবুদা দেখছেন বাসের জায়গাটা অনেক বড় আমরা দিয়ে এই যে বাসের জায়গাইলে রিয়াংরা আর এই সব জায়গাইলে লোসাইরা সব তো এখান থেকে ये तो बहुत छोटा सा স্যার ये ট্রায়াঙ্গেল একদম ছোট ওইদিকে দেখো কত আর কত এই সমস্ত এটা এখানে দেখো এটা গতবার আজকে 2 বছর আগে এটা জুম খাওয়া স্যার अगर ये तो इसका बोल रहे थे कोई समस्या नहीं है सर तो ये बोल रहे ये वाला इसका जो 9 किलो की तरफ से ये यहाँ के मिलता है सर ना तो सर ये हमारा सर 9 किलो सर हमारा डिस्प्यूटेड लेने मान लीजिए सर इतना ज़्यादा से ज़्यादा हाँ यहाँ भी सब होगा ना मैक्सिमम सर ये होगा सर इतना पोर्शन आएगा हाँ सर बाकी तो उस तरफ को कोई डिस्प्यूट नहीं है बोल रहे हैं हाँ ये तो बहुत छोटा है दिस इज वेरी स्मॉल पोर्शन এই যে ঝর্ণার জল আছে না ঝর্ণার জল যে সরাইছে ওইখানে পর্যন্ত ওইদিকে তো কোনো বেজাল নাই তো ওইদিকে তো বেজাল নাই যারে হাম মুরব্বী কইছে না ওইদিকে আমরা বেজাল নাই দেখছেন এখন ওই পর্যন্ত শুধু এই এরিয়া দ্বারা করছে না মিসকমিউনিকেশন মানে তারা এই রকম কইছে বুঝছেন এই রকম এখন যদি এরকম হইলে যে মকা বাবু এরকম হইলে তো আমার তো এটা বিফোর এনএইচ এটা 9 কিলো আর এটা তো ফিক্স না নি এটা মিজো পাইব এটা রিয়াং পাইব ঠিক নি এখন তাইলে তো ডিসপিউট বেশি হলে মেইনলি এতটুকু কইব বেশি না ছনম কু ছনম আনে তুই তো খান কু ছনম হেরা হেলো করতে স্যার আপনার জিপিএস ম্যাপ দিয়া ভালো করে স্টাডি করলে ভালো এই রেভিনিউ মোডা জিপিএস আমার কাছে নাই तो ये है ना जीपीएस का मैप तो यहाँ पे दिस इज द लोकेशन एंड व्हेन वी गो टुवर्ड्स द कंचनपुर दिस इज नूतनबारी और 9 किलो और रामचंद्रपारा व्हाटएवर यू से and this is the Dopatta Chera so inside that is Jaryampara and Jamraipara and this side is the Munkoi right and here approx here it is the BSF just below that side so if that side of this Dopatta Chera or this Lunga whatever it is if that side is already given to them and this side is yours now they are claiming approx if you take from here to here so this is the area from here to here एरियल डिस्टेंस है 1 किलोमीटर हो तो ना किलोमीटर भी नहीं होगा एरियल डिस्टेंस स्ट्रेट 1 কিলোমিটার হইতো না তো শুধু এই যে ওই যে এখন যে কইলেন ওইদিকে ঠিক তো নো প্রবলেম
শুধু ওইদিকে প্রবলেম নাই শুধু প্রবলেমটা এই পোরশন এই পোরশন বলতে ওই যে দোকান 500 meters back we stop there. না না অ্যাপ্রক্সিমেট এক্সাম্পল শুধু এইটা এইরকম যদি ইয়ে করলে ওই তারাও মানে ওই ইয়েটা ওই জমারাইপাড়া মঞ্চন ভিলেজ তারাও মানে आपका इसमें कितना एरिया है मतलब कितना लोग है आपका इस एरिया में कोता हैबिटेशन कोता बड़ी लुसाई लोग या इस एरिया में आप ये समझ गए इनको समझ में आया इनको एक बार ये एरिया जो ट्रायंगल का है अब बोला ती सिम रे मिलन ती लाई हे एग्जैक्ट में प्लांटेशन ने ले का लुआ तू का lụa tu nó plantation lụa tu ओ ओ लाई hen tu na present लाई hen hay là hiện ओ mo he lai bora ke khar hay là lụa tu sụp đầu vào nhà mo xem abak hay là tu cái bột chọc này hậu bụi hậu lụt cả hiện un puya bụi mình xin forest site anh ấy vẫn được khẩu trang rồi cái anh nó tôi xuống khát chú kha kha chu kan forest right up ai lo pun pak ni ha mani anh mani shopping আমরা forest site ভিতরে তারা সুপারি লাগাইছে আর কি ওই জায়গাটা এটা যে তারা যে কইতাছে এটা তো এক্সিস্টিং বিফোর এনএইচ এটা এখন কিন্তু আমরা এইটার ওই এনএইচ এর সাউথ সাইড ওইদিকে ধরতাছে না আমরা শুধু এখন ফার্স্ট আমরা নর্থ সাইড ধরতাছে আপনারা কইতাছেন এই যে এরিয়া কোনো ডিসপিউট নাই কোনো বেজাল নাই বিজাল না জেসি আন্ডারস্টুড your people they are saying there is no disputed land among this one this person will be occupied by Riang and this person will be Bizo so right now I understand disputed land is like triangle you give me up to this portion you take that all land in Monchuang village their view they are saying like that not much more triangle then you should discuss to your people and then how to solve this problem. You tell me in this area how much is the plantation and how much is the habitation of this area? এই রাস্তা নিচে টানা নেই আপনি কইছে যে আমরা প্লান্টেশন নাই হেলাহিন আমরা আঙ্কাল এই যে এটা এনএইচ কইবার আগে রাস্তা বিফোর এনএইচ এখন আমরা এই সাইড এখন টাচ করতেছি না এখন আমরা নর্থ সাইড ডিসপিউটটা এইটা এখন এইটার এই দিকে তো আপনার কোনো বেজাল নাই রাইট জেসি this is one kind of triangle স্টেট তক ইনকাম পেলাম হ্যাঁ তো আপনি দেখলে অনেক বড় এখানে সীমানাটা ওই সাইডটা আগে দেখে লো আগে দেখছে তো এরপরে শোনা যাইব আর কি দেখে যাক না আবার সার লোকে देखेंगे लेकिन अभी ये ऐसे जा रहा है यहाँ पे हम देख लेंगे रोड पे लेकिन मेन इश्यू तो इसका रहेगा ये सब कैंप स्टेट छेरा से तो दिस इज द एरिया so how much is in this area you ask them for permanent solution sir here is the point that is already এদিকে তো বেজাল নাই কোন there is no issue no issue yes instead of just cutting the mountain so if Chora is forest Chora so then I think paragliding there yes paragliding there let's go to paragliding so if this let's try to press it go straight like this okay আর আবো উনি তাকসিনি গ্রু আবো নি bo ta sau de ni mo le sau ha khau ye mi 우 장 아버 니 포렌도 시에나 아다니 난 뭐야니 장우 잡고라 boles bos kang hu khya ta nu si de si bo 아버래 아버니 아버 장우라 bos se hu khemo se lau su kang wo khemo bo
liền thang đã mua một phần 1976 nông hóa xìa của cả anh cho nó ốc xuống sang khi mà tay vô ang asun po bo ay niya pa apa sa pro ওই যে ওয়াটার ওয়াটার পাম্প আছে না এই সোরা ইয়া লাগে এখানে ব্রাঞ্চ একটা আছে দুপাটা সোরা আর তার ছোট একটা সোরা আছে এটা মেইন দুপাটা সোরা ওই মেন দুপাটা সোরা ঠিক আছে এটা দুপাটা সোরা কিন্তু এটা ব্রাঞ্চ ইয়া দুপাটা সোরা এদিকে একটা গেছে হ্যাঁ একবার ওই ইয়া মেন এটা দুপাতা ছড়া হইলে মেপে কেন নাই মেপে কেন নাই ও গিয়া ওই দুপাটা সোরা ওইখানে গিয়া 좀 난요 원 দুপাতা ছড়া তো হইলে এটা पूरा এটা ওয়াটার পাম্প এই দুপাটা সোরা ব্রাঞ্চ ইয়া ওয়াটার পাম্পের ঢুকছে এই সোরা না तो फिर ये भी तो दुपट्टा चेहरा का ब्रांच रोड तो ये है ওই ওটা গিয়া পড়ছে हमारा इधर नोटी नोट तो आपका सब श्योर है ये 9 किलो है कहाँ है इसका मुझे कोई रेफरेंस नहीं दिख रहा है इसका 9 किलो सर अभी पैराग्लाइडिंग नहीं दिख रहा मुझे जगह तो नोट नंबर 559 ये पैराग्लाइडिंग है तो पैराग्लाइडिंग से कितना दूर है 9 किलो 200 मीटर होगा 200 मीटर ये 9 किलो और ये 9 किलो तो हमारी कहने এটা 9 কিলোর উপরে এই সোরা আইছে এইটা হইব এইটা এখানে হইতে পারে হ্যাঁ এটা এই যে প্যারাগ্লাইড না এখানে ছোড়া আছে এখানে নিচে দিকে ये चेहरा यहाँ पे तो यही आपका 2008 का एग्रीमेंट है ना अनियम दिस इज द एग्रीमेंट 2008 में एग्रीमेंट तो वहाँ नतून बस्ती था लेकिन उसके बाद हम लोग यहाँ तक दिया था फिर हाँ ये तो एग्रीमेंट नहीं है ये रहा नॉर्दर्न बस्ती तो ये चेहरा यहाँ नॉर्दर्न बस्ती यहाँ पे है ये चेहरा का एंड पॉइंट यहाँ पे है थोड़ा सा आगे ऐसे तो हमारा फॉरेस्ट लाइन यहाँ से ऐसे आ रहा है ओला टर्निंग है हाँ this looks like the boundary this could be the boundary which ends here in this road okay और यहीं से हाईवे ऐसे जा रहा है fine this side is the Monpoi and this side is the Jomraipara and Jerihampara अभी उजन माचना बट Jerihampara now the problem is कि यहाँ पे somewhere here is the BSF camp तो अगर इस बाउंड्री को जो which is here और इसको थोड़ा सा अगर एक्सटेंड करते if you extend it a little bit very less area will be covered very less area हाँ तलक से अल्बर्ट बाबू बोलो नहीं होगा सर इसका कितना ম্যাক্সিমাম এদিকে তো তোমরা কোনো ডিসপিউট নাই নাই এদিকে কোনো ডিসপিউট নাই ওই যে আগে যে ওই জারিয়াম পাড়ার লগে ওইটা বেজাল নাই ঠিক আছে শুধু ডাউন জায়গা দেখাই দিছি শুধু তোমরা ডিসপিউট বেশি হলে এতটুক এই যে এতটুক देखो अगर आप ये if you surrender तो इतना काफी बड़ा हुआ कैसे करें इसको
किसका बगान है ये? अरे हमारा गांव का है यहाँ अरे। में 12-15 শুনো শুনো এই এটা তো রাইট সাইড, এটা তো আমরা রাইট সাইড এখন টাচ করতেছি না, আমরা তো লেফট সাইডে কথা বলি। লেফট লেফট আমরা তো এখন জাস্ট উই আর ট্রাইং অ্যাবাউট লেফট সাইড এরিয়া। Okay, अगर if you surrender this much area, which is very less, then we can have everything in agreement, Yes, sir. and we can have a statement of everyone, both the party, so it will be a permanent solution. So that afterwards, after 5 years of agreement, আমরা দিছে এখানে সোলাটা, কিন্তু তারা লাগাইছে ওইখানে, এটা অন্য মানছে, এটা অন্য মানছে। কত বড় হয়েছে দেখে পুরিয়া ওই জায়গা অত বড় দিয়ে আমরা গ্রাম হইল ওই তীরা ওই লগে ফির আছে, বেশি দূর না, 1.5 কিলোমিটার মাত্র এই গ্রামটা। এমনি বললে তো অনেক দূর, কিন্তু এমনি সোজা যাইলে 1.5 কিলোমিটার মাত্র আছে এখানে। এটা আমি জানি ওই প্লাক্সি বস্তি আর নতুন বস্তি এখানে 6 কিলোমিটার, ডাইরেক্ট 6 কিলোমিটার, আর নতুন বস্তি থেকে ওই বিএসএ ক্যাম্প 2.5 কিলোমিটার। না না দেখো এখানে তুমি এখানে আজকে দেখে মাপ মাপো, করে ভালো করে তোমরা মাপ সব করে। এই ডিস্টেন্স দেখছে তো। BSF कैंप only, BSF कैंप तक का 2-2.5 किलोमीटर और एरियल डिस्टेंस तो और भी कम हो गया। বিএস এই এখান থেকে এমনি রাস্তা গেলে 2-2.5 কিলোমিটার, এরিয়াল ডিস্টেন্স মানে একবারে স্ট্রেট স্ট্রেট, বেশি আইতো না তো। আমরা স্ট্রেট আইলে বেশি 1.5 কিলোমিটার হবে, 1.5 কিলোমিটার। ম্যাক্সিমাম ম্যাক্সিমাম 1.5 হইতো না। হইতো না বাইরে তো only 1 কিলোমিটার এরকম হইতো। হ্যাঁ 1 কিলোমিটার হইতো পারে না মনে হয়। কিন্তু মেন ডিসপিউটটা তো দেখো এই মেন ডিসপিউটটা এইরকম অলমোস্ট ট্রায়াঙ্গেল, এটা তো ছড়া। হ্যাঁ ঠিক আছে, মেন ডিসপিউট তারা ডিমান্ড করতেছে শুধু এইদিকে তো দেয়ার ইজ নো ডিসপিউট। Yes, I know this here. This is NH. Okay. They are demanding this portion up to this like a triangle. You give this portion and you take your whole Monchuang village that portion. We have no problem. They are saying The demand is till how much from here? Till approx 2 পাংলিয়ান খালি পাংলিয়ান BSF only. পাংলিয়ান दुकान না 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 Not that दुकान से भी इधर है ना BSF कैंप पे। আগে শিমুল গাছ বড় আছে নানি এখানে বিএসএফ ক্যাম্প তো আগে আছিল। পুরো 1300 না তো বাগানটা কত লাভ হয়েছে। এখন আপনারা প্রবলেম আপনারা যদি না মানেন তো আমরা করার কিছু নাই না। देखो, if you do not agree or tell them, if you do not agree or do not surrender this much land, then it will go to court or higher court or everything. There will be never be a permanent solution. Revenue authority for settlement if they come here, so they will rely on the older statement of BSF camp and the old leaders and all 70s or 80s. So at that time anyway you will have to surrender it on paper. समझ बोलो। স্যার আপনিও তারাকে প্রেজার দেন না, অত বড় দিয়ে পরে আরো চাইছে আপনার দিকে শুধু প্রেজার দিছে, আপনার আমার রাইট নাই না, আমরা কি হয়েছে আমরা কিছু নাই না, আমরা কোথাও দাম নাই না। वो समझ रहा है कंफ्यूजिंग है और आप नहीं समझ रहे कंफ्यूज। यार पहले नीचे वाला का बात कर लो, हाईवे से लेफ्ट साइड में, ठीक है? तो योर पीपल आर रेडी टू सरेंडर दैट मच एरिया, वेरी लिटिल एरिया और नॉट ready to surrender or not, so that everything in the Jamraipara and Monchuang everything will be settled. वहाँ तक हाँ, कहाँ तक? ये जो छेरा यहाँ पर आया, but that was 2008 agreement. 2008 agreement के बाद में भी हम लोग गया था। agreement के बाद में और तो क्या? वहाँ था, यह था 9 किलो, उसी के बाद हम
আচ্ছা আচ্ছা আমি একটা কই যদি এই ট্রায়াঙ্গেলের ভিতরে ওই যে মিজো একজন ফ্যামিলি আছে যে সুপারি বাগান করছে তার এরিয়াটারে আমি এটা এই যেটুকু আছে হেরে রাখিয়া দেই सर वो सेम एरिया कहीं दूसरा जगह पे दे देंगे उसको एक सिंगल फैमिली को वहाँ क्यों छोड़ना दूसरा जगह पे जो जामराई पारा और मंटोन का बीच का जो है सर इस लिमिटेड से इसके अंदर में एक फैमिली है हाँ एक फैमिली है तो प्लांटेशन है हाँ तो कितना एरिया है उतना एरिया है उसको कहीं दूसरा जगह पे जो जमराई पारा और मोनचोंग का बीच में है वहाँ पे कहीं एडजस्ट कर देंगे उतना प्लांटेशन उसका बस समझा दो ना एक फैमिली को दूसरे जगह पे एडजस्ट कर देंगे ऑन एग्रीमेंट এরকম হইলে আঙ্কেল that much area or that will be on agreement okay এরকম যদি হইলে আমি একটা কথা কই আমরা সবাই চাইতেছি জোসেফ তুমি শুনো আমরা যদি এরকম চাইতেছি ফাইনাল যদি হইলে আমরা জিপিএস পয়েন্ট লইয়া আমরা ভাগ করব পয়েন্ট ভাগ করে উইথ ম্যাপ এক কপি মিজো কমিউনিটিতে থাকবো একটা রিয়াং থাকবো একটা বাংমন পিএস থাকবো একটা এসডিপি অফিস থাকবো একটা আমরা অফিস থাকবো এটার মধ্যে সবাই সাইন করবেন অ্যাকর্ডিং টু জিপিএস কোঅর্ডিনেট ম্যাপ এটা ইন ফিউচার যাতে কেউ ক্রস করতে না পারে আমরা এইভাবে ট্রাই করতেছি এখন যদি আপনারা যদি না মানেন তো বাই ঠিক আছে আমরা এখন problem hela mai thaklam kha khoi lai công sakla ma hian boina pakhat mom lo kong thang lam hi khi ta o hela ma su na in bul theng tha hei a bula hian an la do ti na ni chu dawa in bul theng Tobo Joseph you just follow bro some little portion you have to understand little portion you have to sacrifice not much no problem okay and before coming from here and that Zariham para that location you are saying both parties they are saying there is no problem yes so only this main disputed area is this one this area this up to this area it's like a triangle you sacrifice this area and you please take that Monchong village all area no problem and if all of you are from your side you are agree then you can take written assurance from Riang leaders also that will be a future final purpose. permanent we don't have problem still now No. we don't have to take another land from them also that side no problem we don't have problem with Joriham Para If you sacrifice up to here, then the Riang people they are ready to give that Monchong village. see there will be if we go into the court hearing revenue court hearing of 2008 agreement and another one is the statement of Rajkumar Riang the eldest person of the Riang community who is 90 years old on the basis of these two statements the court will take action how you can just trust one young person who is 90 years you can come and take, bring one miso old man so if that is the point if I should not trust whatever one he said person. Okay, fine. whatever you said if you just believe them how it is Okay, if I do not trust one person, then how can I trust a person on the agreement in which only one young person is there because and five only major persons are two three houses there Huh? there is only two three houses So if there then how could I trust the agreement itself? Because Riangs are saying they have not done any agreement. That is in the Lusai language. That is not in the court of revenue authority. Then how to trust that agreement also? That's why I am telling you. You take your time and let me know. Okay. If you have something in common, if you have some common solution to give, then please let me know. Otherwise, from next week we will start the court hearing, and I'll take the statement of everyone who is involved, starting from 1970s or 80s and 19. All the agreement will be considered. All the agreement will be read in the court, and then we will go through that. Okay.
So take your time. You can discuss among your people. Hilaya, hilaya say how. Masih kan tuan nampak itu. So it is not necessary to give the solution here only, but I would suggest and I would request everyone to please provide us solution so that we can reach a final agreement, and that agreement will be written, unlike the past agreement, written through the revenue authorities along with the GPS coordinates, so that in future nobody can cross each other's land, and so that that final agreement will be accepted by the future generation also. Right now we do not have any written agreement, right? But today we will, if both the communities agree, so today we will make a final agreement as per your whatever your community says. So you can talk to your people, and they will talk to their people, and then after 1 week or after 2 weeks, please let me know, and then we will make a final agreement along with the GPS map coordinate. Okay. And if nothing, if there is no common solution between the two communities, then the court proceeding will start, and in which a statement of everyone from both the communities will be taken, and the decision will go to the higher revenue authority. Okay. So that is it. Albert, or आप जैसे आप and you also understood, you can and the president of you also understood, then you can convey the message, है ना? Okay, thank you.